Hello guys, good morning, good morning. Mayong buntag sa inyong tanan. Ngayong araw na to, guys, magluluto tayo ng ginisang pitsay. Siyempre, haluan natin ng karne. Guys, yan ang gagawin natin ngayon. Mag-start na tayo guys. Tara. A few minutes later. Yun guys, ito yung karne guys. I-slice natin muna guys. Guys, bukunan na natin yung laman tsaka ano. Alright guys, hugasan mo natin guys. Alright guys, igisa muna natin guys. Karamihan kasi nire-recta na nila. Pero ito kaya igisa muna natin. So, takpan muna natin guys. So guys, slice muna tayo guys ng sibuyas. Ayan. Tapos isunod natin ang bawang. Yan guys, 4 na bote. Okay na yan. Ito lang naman yung simpleng ricado na ilalagay natin. Ayan na guys, medyo naubos na yung tubig. Ayan. Ayan guys, antayin natin guys na magano siya. Mismo magmantika siya guys. Ayan. Takpan pa natin guys. Ayan guys, bukod natin to. Kasi medyo ano siya, matigas. Ayan guys, tapos hugasan natin guys na mabuti.
Yan guys. Balik na naman tayo sa ating karne. Yan guys, silipin natin guys. Yan guys. Lagay mo natin siya guys. Lagyan natin ng butter guys. Balik lang. Tapos guys, sunod na natin yung bawang guys. Habang niluluso yung ano niya, dairy cream. Next guys, sunod na natin sibuyas guys. Bago natin haluin natin guys, kailan palabasin muna natin ang kanyang aroma. Yung bango. Ayan guys, mix na natin guys. Bago masunog. Ayan guys, yung bango guys oh. Ngayon guys, lagyan natin siya guys ng ano. Lagyan natin ng toyo. Ayan. Lagyan natin guys ng paminta. Yun. Tapos lagyan natin guys ng konting asin lang kasi may toyo eh. Ayan guys, halo-haloin natin. Pang ulam na mamayang hapunan. Yung guys, sama na natin to guys. Kasi ito yung medyo matigas. Ayan guys, ganun ako mag-isa guys. So guys, lagyan natin siya guys ng tubig. Ayan. Para palambutin natin guys yung karne. Guys, magic sarap guys. Tapos lagyan natin ng pork cubes para pandagdag doon lasa doon sa ating niluluto guys. So guys, takpan mo natin guys, hantayin natin kumulo. Ngayon guys, buksan natin guys.
Ayun, saktong-sakto guys. So, ilagay na natin yung dahon ng ano guys. Dahon ng pizza. Yan, halo-haloin lang natin guys. Yun. Di pa po tapos yan. Tatakpan pa natin guys. Mabawasan natin yung sabaw. Ayan guys, silipin natin ulit guys. Ayan. Medyo ano pa guys yung sabaw natin. Bawas-bawasan pa natin. Ayan guys, buksan na natin guys. So, medyo okay na to guys. Lambot na yung karne guys. Oh. Ayan. Lagyan, iwanan natin ng konting ano guys. Konting sabaw. Kasi medyo maya-maya konti. Sisip-sipin pa yan. Ayan guys. Okay na yan guys. Oh my God! Wow! Ayan guys. Nakatapos na naman tayo sa ating pagluluto. Ang hirap mag-isip kung ano yung lulutuin mo kinaumagahan. Pero at least nakaraos din. Guys, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat doon sa mga subscriber ko, sa mga viewers ko, followers ko. Salamat po ng marami. Hanggang dito na lang ako guys. Bye-bye.